সপ্তম দফা নির্বাচনের প্রচারে আজই শেষ দিন। পাঞ্জাবে জনসভা শেষ করে প্রধানমন্ত্রী চলে যাবেন কন্যাকুমারীতে, আর সেখানেই ধ্যানমগ্ন হবেন নরেন্দ্র মোদী। পরম পিতা পরমেশ্বরের ধ্যানে বসবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তবে যা শুনে কিন্তু ঘাম ঝরছে বিরোধীদের। পয়লা জুন যখন ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন ভোটারেরা, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী বসবেন ধ্যানে। চৌঠা জুন ফলাফলের দিন বিরোধীরা যখন উৎকণ্ঠায় ভুগবেন, তখনও মোদী নিমগ্ন থাকবেন ধ্যানে। স্বামী বিবেকানন্দের পথে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাই ভোটের ফল প্রকাশের আগে 30শে মে বিশেষ যাত্রায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে একসময় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেখানেই ধ্যানমগ্ন হবেন প্রধানমন্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দ রক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ প্রান্ত বাদ দিয়ে 3 দিক সমুদ্রে ঘেরা স্থান। স্বামী বিবেকানন্দ এখানেই ধ্যানে বসেছিলেন। এই জায়গা থেকে বসেই স্বপ্ন দেখেছিলেন বিকশিত ভারতে। শিবের জন্য এখানে ধ্যান করেছিলেন স্বয়ং পার্বতী। মোদী যখন ধ্যানে বসবেন, তখন তিনি রাজনীতির জগৎ থেকে একেবারে দূরে, কারণ নির্বাচনী কাজ তার পূর্ণ। 400 পারের ডাক দিয়ে অগণিত রোড শো জনসভা করে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। দেশে ফের একবার মোদী সরকার, তাতে এক প্রকার সকলেই নিশ্চিত। যদিও কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন মোদী নাকি অবসর নিতে চলেছেন। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। বিরোধীরা যাই বলুক না কেন, জনতার গ্যারান্টি ফের একবার মোদী সরকার। মোদীর জনসভায় জনতার ঢল দেখি যার প্রমাণ মেলে। একদিকে মোদীর ভরসা যাত্রা, অন্যদিকে বিরোধীদের ভয় যাত্রা। এর মাঝে কেজরিওয়াল আবার জেলে ফিরতে চলেছেন। তার দলের এক মন্ত্রী বলাকার সিং জেলে যাওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, স্বাতি মালিওয়ালকে নিগ্রহ কাণ্ডেও চুপ কেজরিওয়াল, আবার বলাকার সিং এর বেলাতেও মৌন কেজরিওয়াল। এসব করে ফল প্রকাশের আগে কেজরিওয়াল হয়তো ইন্ডি জোটের কাছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। অন্যদিকে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে বিরোধী শিবির। রিপাবলিক বাংলা। এবারের মতো ওড়িশায় শেষ ভোট প্রচার প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন নরেন্দ্র মোদী। হঠাৎ কেন নবীন পট্টনায়কের এত শরীর খারাপ হচ্ছে? এর পেছনে কি কোনো ষড়যন্ত্র আছে? বালেশ্বরের জনসভা থেকে নাম না করে পট্টনায়কের ছায়াসঙ্গী ভিকে পান্ডিয়ানকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 1 साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है। से लोग ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর অসুখের নেপথ্যে কি কোনো ষড়যন্ত্র? বালেশ্বরের জনসভা থেকে হঠাৎ কেন বললেন কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছিলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ওই ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যায় থরথর করে হাত কাঁপছে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর। নবীন পট্টনায়কের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বিজেডি নেতা ভিকে পান্ডিয়ান তার কাঁপা কাঁপা হাতটি টেবিলের উপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। হাতের কাঁপুনি গোপন করার চেষ্টা করছেন বিজেডি নেতা। এই ভিডিওটি শেয়ার করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লেখেন, শ্রী ভিকে পান্ডিয়ানজি নবীন বাবুর হাতের নড়াচড়াও নিয়ন্ত্রণ করছেন।
বিকে পান্ডিয়ানি তাকে চালনা করছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বালেশ্বরের জনসভা থেকে এবার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী। एक साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है। से लोग ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। বিজেপি ক্ষমতায় এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠনের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। बीजेपी की बनने वाली है, भाजपा की बनने वाली है और भाजपा की सरकार बनने के बाद एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत एक साल में ऐसे कैसे गिर गई, ऐसी खराब कैसे हो गई। বিকে পান্ডিয়া আদতে তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। পাঞ্জাব ক্যাডারের আইএএস অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু তার। এরপর ওড়িশা ক্যাডারে যোগ দেন তিনি। নবীন পট্টনায়ক কোথায় যাবেন, কোন সভা করবেন, সেখানে কি বলবেন, সবই ঠিক করে দেন এই বিকে পান্ডিয়া। অনেকেই মনে করেন নবীন পট্টনায়কের উত্তরসূরি তিনি। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিশানায় যে বিকে পান্ডিয়ানি ছিলেন তা জলের মতো পরিষ্কার। রিপাবলিক বাংলা। পয়লা জুন শেষ দফায় ভোট আর তার আগে কংগ্রেসকে তুলোধনা যোগী আদিত্যনাথের। 4 জুন 400 পার করতে চলেছে এনডিএ। জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। संविधान का सबसे ज्यादा माखौल कांग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है और आज भी उड़ा रहे हैं। देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अभी संविधान बना ही था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विपरीत जाकर के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धारा 370 को देश के संविधान में जबरन डालने का काम किया था। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था। और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोंटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया। अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि SC ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने और NDA ने लोकसभा चुनाव प्रारंभ होते ही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और NDA 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ये देश को एक स्लोगन दिया। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार।